Selamat hari serta meri tapi basah ngagai kita semua. Aku Gary Bunau dekat gulai ngau kita bak buletin ukas bagi ban. Berita keterubah. Perintah Sarawak dekat majak ke pengawal ngadu ke pemansang di negeri itu ngau berurun berengkah hari negeri besar baka Kuching, Sibu ngau Miri. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Duraman Zuari Tun Datuk Abang Upeng Madah pemansangnya digagak nitiah ke perkara berkawa baka pemayun tubuh rakyat di Nguan menuanya kelimpah belangirap ngelikun rampak menua. And it is our desire to have a city that is not too cramped, but more widespread. And also in terms of we have to control anyway certain heights. Otherwise, we can see from other countries that if they have a city that is not well planned, especially in terms of traffic flow in relation to the number of cars, and the cars depend on how many houses in that particular area. And if you have to build a condominium, you have to know how many units in that condominium, and it has to be planned properly. Ia berjakut bunyinya Maya Pengrami Makai Lemai Gala Asian Value Association awal ke-25 di Kuching hari 2. Ia megamadah pemansang ke digagak di Sarawak memerat ke prinsip pengelikun rampak menua ketega ngira pengelantan dudi hari serius ngau pelin pemansang udah COVID-19 PCDS 2030. Meaning not only we take advantage of ICT, but at the same time we want to make sure that the environment is looked after. Nambah ke Jakuya, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zuari Madah, negeri besar baka Kuching, Sibu Ngomiri patut diadu ke baru ketega rakyat majak nambah. Nyala yang madah perintah Sarawak Datuk ngagak macam begah cara dikena napi perkaranya yang kawam belabuh ngena perengka pengangkut ngena karan ngau hidrogen seraya nyaga pengelikun rampak menua. Harinya kuya Sarawak mega uliah ngaga hidrogen nyadi penatai Komisi Ekonomi Dudi Arila. Beritahu Datuk, perintah Sarawak ngembuan julati dekat pada tiap ruang bilik orang bertanam tupi di negeri itu boleh penatai Komisi RM6,000 sebulan manggai tahun 2030. Menteri Industri Pemakai, Komoditi ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rudy Utom Madah, dikena ngamat ke julatinya, Upis Menteri M. Faikot majak ke pengawal ngatur macam program pemansang bertanam tupi. Koya tu yang kau minta orang bertanam tupi di negeri itu bela ngeregister diri ba e-tani ngambil ke sidak muntang lagi nerima bantu dari perintah. Ada suatu dia panggil we develop by Department of Agriculture e-tani digital. Semua petani harus meregister kepada e-tani. Dalam itu ada form, ada profil apa aktiviti pertanian yang Anda buat. Di situ dilihat kalau the main activity dari adalah durian, profil durian. Apabila tuan-tuan dan puan memohon untuk bantuan, yang dipohon untuk coconut tapi profil durian, kita dapat tahu apa yang setimpal untuk dibantu. Itu sebab saya mau semua balik ini pergi ke kawasan masing-masing. 177,000 itu mesti register. Ia berjakut bunyinya Maya Pengrami Makai Lemai berserembat pengawal jadi kaum besar nintian tahun ke-38 Gerempung Peladan Negeri Sarawak 2023 di Kuching hari 2. Nambah ke Jakuya, Datuk Seri Dr. Stephen Rudy ngarap ke semua rabang peladan di Sarawak ke ngulu awamnya, ulih ngena awaknya, berandau ke perkara timai penguntung ngagai sida. Awam 100 digulung 175 delegat ngari ke 177,000 raban peladang hari 28 Gerempung Peladang Menua PPK. Agi nampung isi berita. Sarawak majak ke Singkang dekat nyulut ba ekonomi digital dengan pilihan pengatur ekonomi digital Sarawak 2030. Menteri Utiliti ngau Telekomunikasi Sarawak, Datuk Julahi Narawi Madah, pilihannya dekat nyadi ke pengariang ngamat ke 7 pilihan pemansang udah COVID-19 PCDS 2030 lalu nyungkak ke penyikal produktiviti tiap bengkah sektor ekonomi.
Koya pelentuk dekat ngelangkau atau mai Sarawak nyadi kuasa ekonomi ti nyulut bak rantau menuatuk serta ngasai ke pemansang sosioekonomi ti inklusif. Ia madah ke perkaranya maya ngedatai ke jaku khas berkawa ngau ku yang tuju transformation digital Sarawak bak gempuruk besai bala pembesai ekonomi digital 2023 berserimbai Expo Negara Pintar 2023 ke diatur bak palan program pemandang ngau dagang antarabangsa Malaysia MyTech Kuala Lumpur Ridua tu tadi. Ia madah Perintah Sarawak ngembuan julati tidak muju bak ekonomi serta bisi rakyat digital manggai tahun 2030. Bab karab kawa pelian pengatur ekonomi digital Sarawak 2023 dekat di Penjadi Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Rahman Zuari Tun Datuk Abang Upeng Maya Kongres Innovation Ngau Teknologi Dunia Ngau Gempuruk Besar Ekonomi Digital Antarabangsa Sarawak 2023 WCIT IDEX 2023 kedekat diatur di Kuching kena 4 Oktober tu ilah. Sekedari batang perkara ke di Bantai Datuk Julahi Maya Exponya PCDS 2030 Landscape Digital Global, Kuing Tuju Ekonomi Digital Sarawak, Infrastruktur Ngau Kawa Digital, Innovation Ngau Pengawal Dagang, Digital Ngau Pengelikun Cyber. Berita diterus ke Ngau Perintah Sarawak dekat netap ke Ordinan Tafsiran Ubah 2022 di Pejalai Keberengkah 1 November 2023. Sampai Menteri Baupis Premier Sarawak Undang-Undang Sepekat Malaysia 1963 MA 63 Ngau Kawa Negeri Perintah Besar Datuk Syarifah Hasidah Syed Aman Ghazali Madah Nengau didanya nembiak ke ada ritikah siko apai atau keindai ukai orang asal ulia diberi status nyadi orang asal. So the district office will have a form, a special form to be filled up by any person who wishes to apply to be a native of Sarawak. Conditionnya senang, 3 things only. It must be that he is a Malaysian, as I said. The parents, he is a child of a person of a race indigenous to Sarawak, meaning a child of a native person, and either one of the parent must be a native of Sarawak. Oh, yeah. So this is very important. So the enforcement date, the effective date where people can start applying is 1st November 2023. So we are in the process of gazetting that now. Ia nerang ke perkaranya ba awam media di Wisma Bapak Malaysia Kuching Hari 2. Harinya koya berengkah 1 November tu semua peminta yang diperanak negeri uliah digagak ba semua pihak peliliah menua di Sarawak. So ini akan membantu anak-anak kita terutama yang sekarang ini dalam predicament lah. Susah nak mohon tanah, susah nak pergi ke institusi pengajian tinggi disebabkan status mereka yang tidak tentu dan tidak mendapat pengiktirafan daripada kerajaan. So sekarang sudah alhamdulillah ini settle dan saya yakin undang-undang ini akan dapat membantu lagi, akan dapat menyenangkan lagi dan menambah kesejahteraan kepada masyarakat kita. Okay, thank you. Berita nangkanya, Persatuan Sarawak Badan Nama Tenaga Isteri Sabati ngau Kaunsil Pengintu Pengantang ngau Lumba Pengereja Pengawal Perintah Malaysia maksa keturubah ya ngatur pekit jom polah kuih bulan. Programnya di Penyadi Bini Premier Sarawak kemega Presiden Sabati Puan Sri Dato' Amar Jumaani Tun Tuanku Bujang. Nitih kepada tukang wang Sabati Datin Siti Sogayah Ahmad Zaidin 60 penyerta hari lebih 20 tim agensi perintah ngau company datai ngambil bagi bapekitnya kediatu berserimbai festival kuih bulan kedekat disambut dalam lagi. Bersempena dengan Mooncake Festival which falls in September tahun tu. Jadi alhamdulillah kita ada 20 kumpulan yang terdiri dari pelbagai kaum etnik Sarawak yang menyertai pertandingan kita pada petang tu. Jadi dalam sikit kumpulannya ada 3 orang dan alhamdulillah dia dijalankan dengan penuh semangat kegembiraan, santai-santai bersama-sama dan objektif kita mengadakan event hari ini Jomlah Kuih Bulan ialah untuk mengeratkan perhubungan harmoni di antara masyarakat majmuk di negeri Sarawak dan juga kita belajar penyediaan kuih bulan. Jadi yang tidak pandai molah belajar itu semua dah pandai molah. Alhamdulillah.
Ya, neraka perkaranya maya di radar media sudah pengerami menjadi ke jom pulah kuih bulan di Dewan Jamilah Yayasan Sarawak hari 2 tu tadi. Jadi kalau kita tengok, for example ni, peace and harmony, the team. Jadi kita kena hidup bersama-sama sebagai satu masyarakat majmuk berbilang bangsa dalam keadaan harmoni. Alhamdulillah. Kita ngalih ngagai berita lubak. Tim Kuching City FC, KCFC, mujua ngalah ke Kedah, Darul Aman FC ngau gol 1-0. Bak main renggat kuarter final keterubah Piala Cabaran 2023 di Stadium Negeri Petrajaya malam tadi. Tim Aidil Sarin sahaknya masuk ke gol bak minit ke-85 sebedau sidak ngulu kuarter final kedua di Alustar Nangkan Tuila. Golnya dipasuk ke Abu Kemarau dah ke nerima bol lari Syarul Nizwan. KCFC intin undak boleh gol keterubah bak minit ke-40 tang Abu Kemarau nak muju masuk ke gol mayanya. Nak tu dulu buletin UKAS Iban ngalir hari tu gulai dengan aku Gary Munau. Berita kesih lagi tahu dipedak dengan semua laman media UKAS yang kau portal ukas.sarawak.gov.my dengan UKAS channel di YouTube. Bab penghujung buletin UKAS ngalir hari itu, kita mendapat pengerami Makai Lemai Gala Asian Valuer Association AVA ke-25 ke digulung Premier Sarawak di Kuching hari 2 tu tadi. UKAS, #Saluran Informasi Rakyat.